كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوتا كينيا من مظاهر الشرك ملأت الشرك لا تكاو قوت الشرك لا كجو اتفاق جرا اتدهاد دعوتوت كينيا كبجمو كتا تربفر كينيا جر. ومن الشرك الكهانة شرك الرأي راغا قدويا الرأي نكونس غوصا شرك الراتات تك. أما الكاهن والعراف واهمت في رأي دون فكلاهما كافر بالله العظيم إسال لمن ربي تكفرني جرني يجو. إذا ادعيا معرفة الغيب وانفقودات بينا وانبرته بينا وان تربان بفو خباتي بفوت بينا جنيو خيمن تاتي ربي تكفرني كرر رباني يجو. وان جسانين أرقين وان قر إسانين لغيني بينا جنيه مجون شركي دا جلنا يجو غيبي مجون. وكثير من هؤلاء يستغفل السذجة لأخذ أموالهم هدو وررايدو في واهم تيتوني نمو قوة نمو من بين كإيمان نساء درده واللالا ولك بطي كبين نساء الرسام تيجان. ويستعملون وظائل كثيرة توفتا دادات فيدمتيا توفتان اتوارايدو توفتان اتواهمتو هدو راتو جرايا أكنما تسبيح لالوفا تسبيح لالو راغا شركيدا جلنا قررنا مبافت چرچنا بو بيتني تيوم بيغمان چرچنا كني رواهمو تكتكا لما كاريتو في مارو واحد تو يري ككتاب لاله كتاب الروانا ماهمس يبلوني ركوستا يبلوني جراتا يبلوني دعاء يبلوني فيا كوني تجارا كوني مسكينا وشركي جلن كسيني لاله سيني هوجا الرادوغن كون الرادوغن رجا इसी सल्लाले वाही मुस्लिम कुनिस राय दूला जामा शिरकी दा जल्लिना करर रबो कहा दहिमु हादर रवाही मुजिरा जनमस होरिन उकु बदे हाद कन मरे गमन करते जी हाकन जिरा होरिन सुंजे वा हिमते कुनुन दिनु शिरकी दा जल्लिना करर रबो अकस्मत होवेगा का करते अफा वरा बेसा बेका जंबा अफा वरा बेसा बेका यानी होरी बदरे बद्दे करते वाई इतने माँ को रजानी अको और आवेशी न्यान ने को रजानी तक्का और आवेशी में उसको ना रखे बते अफुरी उसे नमकना तू सदी उसे रखो कना तू कुनुंदी रागा कुनुंदी जल्लिना कुनुंदी शिरकीला कुनुंदी खरारब बिराबा उड़ाए वन्य कना बियु मुहंद कैसा हेद्दू तू जिराए कुनुंदी नंबर बाची सुए कबुदूम फा वहित वाकराये सनिन अराग वरु जिरा खफिंजानत करते वरु जिरा खा खिल्ले लुकुत्ति वरु जिरा खा मस्तावत दाविची तनरत सिहरी वरु जिरा खा करतास खतबे डोले मोहम्मद हिदाजे जिरा खा करतास खतबे दुबर्तिन हाहिलत यु जिरा कुनुंदी जल्लिना कुनुंदी शिरकीदा खररा बहुदा जर्रे वनमने वां कना दरगुस खरा इस्लाम मर्रा बहे जिरा खदल सिवतु सकसमत खररा बहे जिराया फमिनहुम الكاذبون الافاقون فيذهبون اليهم لمعرفه المستقبل والسعاده والشقاوه في زواج او تجاره كجبدو تجر كوان كان غرتي گل مجارته حضرا جارته بلو واهما هاتي بلو وهمتي تكابني بلو وهما او فاجاني قرر رب انسان او في شيطان نے خرا جلنا انسان او في او فاسنتي كدي مجرايا كان مالك تدي من جنان لمعرفه المستقبل وام فولدر وام فولدر هبه كودا فيا من السعاده يبلوني ملكاوا اما تهنگنا بودتني خسارتا اتني تجارتا اتني ملكويتا اتني هوم كويتا وانجو نمتو دي سجا في زواج فوني كيني تها تتبو في
كين توت الرادة بدو إن تلت تنهرمتي تنهرمتو إسني قال أو تجارة دلدل كيكون فودرة فايدان كابوني خسارة أمو مرادة بدو تكاو كيكون نيجودتا اتفوفي وانا كنا كاو بكون شركي دا جلنا كفري دا قرار بهجر كايت ديمه وان كان جماعة ساته خوفا يتن كانت ديمه كنا دل يسوس قرار بهجر والبحث عن المفقودات وان بدي ايست بدمه وان سنالال مالك كانت بدي يفو قريه كانت بدي ايسرك खाना गाफचुन शिरकीरा खाना नमा ओबुस जल्लिना खरर राबहे राय दुजम नमनी वान खनत देमे नमनी वान खनत के रुकोम से मिल्ला इस्लाम राबहे मूर्ति नबी रब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अता काहिनन औ अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िल अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस इमाम अहमद नमनी राय दुत लके थकाओ करते वाहिम ते तिलके वाबेते वा तवाहिम तो तिलके फसद्दक़हु रुकोम से बिमा यक़ूल वाने नियोसन फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िल अला मुहम्मद व मुहम्मद रब्बु हमें कुरान रब्बी दीन रब्बी इस्लाम माहुं तक की जिप्सी से जिराय अक्कन मतियो सोंदु गोम से नेडके ओ सुनिस खसारा बुकुत दोरे कफर उल्ले बातु सलान निसा बुलते अपुता में रंगे बलम अक्कन मतियो रखे नील लालये निन को रट्टये वान तनगरते कम तहितिये यो कई खदे मुतात इबादा निसा गुया अपुतम सलान निसा वलिंदे قال صلى الله عليه وسلم نبي ربي أكيد حديث صحيح مسلم كيف تدعي من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة نمني رايدو واهم تتلقى وهر راغافته رقم سلي باتو هل كان فرطم صلاة نساء ولندهم تو جنبي صلى الله عليه وسلم كنغرو صلاة ولندهم تجدي سو سنتين نما صلاة جبيسه توبتو بابا ربي توبة ديكو بابا وانا كنا ربنا حتيسو والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته